हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। तो आसन हम समस्त बाइक को जीवा मो सहित आपण माने बोलंतु जहां देखि तो सुसमाचार 14 फर्स्ट पड़े 13 रो 33 की जणा पड़ी देबे 13 रो 33 फर्स्ट जहां लिखि सुसमाचार 13 रो 33 बत्सगण मु आ अल्प समय तुमମାନଙ୍କ संगरे अछि तुमे माने मोहर अन्वेषण करिवो आ मु जो स्थान को जाउ अछि तुमे माने से स्थान को जाई पार नाही एहा मु जे परि दिनदी माननको कहिली सेही परि एबे तुमମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ कहू अछि। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। मध्य माने जेतेबेले प्रभु यीशु ख्रीष्ट तांको क्रूसर विधने हिता से समय एटा कथा तो तांको शिष्य मानको सहित प्रभु यीशु ख्रीष्ट बसिथिले आ तांको शिष्य मानको कहउछन्ति जे मो अल्प समय तुम मानको सहित थिबि। हालेलुया बसगुण मो अल्प समय तुम मानको संगरे अछि तुमे माने मोहर अन्वेषण करिवो आ मो जो स्थान को जाउ अछि तुमे माने से स्थान को जाई पार नाही। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। मोर प्रिय माने एटा प्रभु यीशु ख्रीष्ट कहउछन तांको स्वर्ग राज्य जीवार कथा कहउछन जे कि आमे माने नै जाई पारु से विषय रे तांको शिष्य मानको कहउछन्ति। हालेलुया मोर प्रिय माने जेतेबेले प्रभु यीशु ख्रीष्ट स्वर्ग जीवा कथा कहले सेतेबेले तांको शिष्य माने निराश हेतिबे हेतिबे कि नै हेतिबे ना जेते कि हम गोटे लोक सब मिसी बोलि मो से हमके छाड़ी बोल जीवा बेले हम दुख करसु कि नै हेति तांको शिष्य माने हेइ थै पारे सेतेबेले कांदी कि दुख करदेबे कि प्रभु यीशु ख्रीष्ट हमके छाड़ी बोल जोछन हम केनता करमु से माने भाबिथिबे। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। तापरे देख माने जहन लिखित सुसमाचार 14:1 तुमମାନଙ୍କ हृदय उद्विग्न न हेउ तुमे माने ईश्वरଙ୍କ ठारे विश्वास करो मो ठारे ମଧ୍ୟ विश्वास करो। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। मोर प्रिय माने देखो प्रभु यीशु ख्रीष्ट तांको अंतर कथा जानि पारले आर प्रभु यीशु ख्रीष्ट कहउछन्ति तुम मानक हृदय उद्विग्न न हेउ तुम माने ईश्वर के ठारे विश्वास करो मो ठारे ମଧ୍ୟ विश्वास करो। हालेलुया प्रेज करते माने निराश बोले हताश बोला परे ता प्रभु यीशु ख्रीष्ट जानि पारले कहले कि तुम मानक हृदय उद्विग्न न हे बोले। मोर प्रिय मान हम मानक जीवन भी बहुत आमे किछि प्रॉब्लम गोटे आसी जिबा किछि कष्ट गोटे आसी बोले आमे काना करसु कि आमे बहुत दुख करसु बहुत कष्ट कर आमे एथि नि जानो कि हमर प्रभु यीशु ख्रीष्ट हमर परमेश्वर हमर संग रछन। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। कि हमर जीवन रे किछि प्रॉब्लम आसले देबे कि नि आमे दुख नि हेबा कते किछि कष्ट नि हमर हृदय का किछि आमे कष्ट नि देबा कते कि जे आमे भाबार कथा कि हमर प्रभु हमर संग रछन। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। मोहर पिताक गृहरे अनेक वासस्थान अछि जदि न थांता ताहेले मो तुम मानको कहि थांता मो तुम मानको निमंते स्थान प्रस्तुत करबाको जाउ अछि। हालेलुया केते सुंदर वाक्य मथिया माने इ लोक प्रभु यीशु ख्रीष्ट हम समस्त के वाक्य द्वारा जाउछन्ति मोहर पिताक गृहरे अनेक वासस्थान अछि। हालेलुया हमर जगतिक माँ बापा काना करछ निजर पुओ झियो लागि कि जे मोर झियो मोर पुओ के भल जगह गोटे रखि दिबी भल गृह गोटे बांधि देबी जे ताकि केबे किछि प्रॉब्लम नि हेबा। जागतिक माँ बापा भाषण केता समस्त माँ बापा भाषण से तो हमर स्वर्गीय परमेश्वर ताको पुत्र जे जगत के से मने काना कहछन कि मोहर पिताक गृहरे अनेक वासस्थान अछि जदि न थांता ताहेले मो तुम मानको कहि थांता मो तुम मानको निमंते स्थान प्रस्तुत करबाको जाउ अछि। मोर प्रिय माने हमर परमेश्वर को निकट के हमर प्रभु यीशु ख्रीष्ट जाउछन चाहि बोले हमर लागि काना स्थान प्रस्तुत करबा लागि हमर जगतिक माँ बापा तो भाबी परछन हमर स्वर्गीय पिता नि भाबे कि हमर लागि तो प्रभु यीशु ख्रीष्ट मध्ये हमर लागि ए वाक्य द्वारा हम समस्त को जिते ताको शिष्य मान के कहले कि आमके मान मध्ये कहउछन कि हम तुम मानको निमंते स्थान प्रस्तुत करबा निमंते जाउ अछि। हालेलुया पुणी मो जो स्थान को पुणी मो जाई तुम मानक निमंते स्थान प्रस्तुत कले पुनर्बार आसीबी आ मो जो स्थान रे थाए सेथि निमंते तुम मानको आपना निकट को घेने जीवी। हालेलुया प्रभु यीशु ख्रीष्ट जेन परमेश्वर जेन स्थान रे रसन प्रभु यीशु ख्रीष्ट मध्ये से स्थान के रसन से ताले कहउछन कि मो जेन स्थान रे रही तमके मन के माध्य से स्थान के नहीं कर जीवी बोले करी हमर प्रभु यीशु ख्रीष्ट हम समस्त के कहउछन। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। पुणी मो जो स्थान को जाउ अछि ताहार पथ तुम्हे माने जानो। हालेलुया ताको शिष्य मान के कहउछन कि मो जेन स्थान के जो छे तुम्हे माने से पथ जान सब ले कहउछन। हालेलुया केन स्थान के जो छन प्रभु यीशु ख्रीष्ट
ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେନ୍ ସ୍ଥାନ କି ସ୍ୱର୍ଗ କି ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେଠି 4:5 ଲେଖା ଯାଇଛି ଥୋମା ତାହାକୁ ପଚାରିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି ତାହା ଆମେମାନେ ଜାଣୁନାହୁଁ ପଥ ବା କିପରି ଜାଣିପାରୁ। ହାଲେଲୁୟା ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ ଏଇଟା ତାହା ଥୋମାର ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ୱାସ। ସବୁବେଳେ ଥୋମା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣି ନି ପାରିଲା କି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେନ୍ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍। ହାଲେଲୁୟା ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ଥୋମାର ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବି ଆମେମାନେ ଜାଣିଛୁ କି ପ୍ରଭୁ ଆମର ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍। କହିଲେ ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଏବେ କୁହାଯାଇଛି କି ଯେ ତୁମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କର ମୋ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିଗଲେ ଆମେ ଜାଣି ନି ପାରୁ ଆମେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଭଟକି ବସୁ ମାତ୍ର ଏତେ ଆମେ ଜାଣିବାର କଥା କି ଯେ ଆମର ପ୍ରଭୁ ଆମର ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍। ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯେତେ ଥୋମା ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ ଆଉ ପଚାରିଲେ କି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କେନ୍ ସ୍ଥାନକେ ଯାଉଛନ୍ ବୋଲି ଆମର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ୱାସ ନି ହେବା କଥା। ଆମେ ସବୁବେଳେ କାଣା ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଥିବା କଥା କି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମର ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍। କି ଯେଡ଼େ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିଲେ ବି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବାର ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରୁ ଆମକେ ଦୂର କରିଦେବେ ବୋଲି। ହାଲେଲୁୟା ତାପରେ କହୁଛନ୍ କି ଯେ ପଥ ବା କିପରି ଜାଣିପାରୁ। ଥୋମା ଠିକ୍ ବି କହିଲେ କି ଆମେ କେନ୍ତା କରିକି ଜାଣିପାରୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକେ ଯିମୁ ବେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାର ରାସ୍ତା ନି ଜାଣିଥିବୁ ବେଲେ ଯାଇପାରବୁ କି କିଏ ବି ଜାଣିପାରୁ କି କେନ୍ ରାସ୍ତାକେ ଯିମୁ ବୋଲି କିଏ ବି ଆମେ ଜାଣି ନାଇଁ ପାରୁ। ଥୋମା ଠିକ୍ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କଲେ। ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ 6ରେ ଆନ୍ସର୍ ଦେଲେ କି ଯୀଶୁ ଓ ତାହାକୁ କହିଲେ ମୁଁ ପଥ ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ ମୋ ଦେଇ ନ ଗଲେ କେହି ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା তো ইনা কইছে মো পথ বলে মোর প্রিয়ମାନେ କି ଏମିତି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏ ରାସ୍ତା ନେଇ ସେ ମୋର୍ ପ୍ରିୟମାନେ ଯେନ୍ ବାକ୍ୟ ଅଛି ସେ ବାକ୍ୟକୁ କୁହାଯାଉଛି ତାଙ୍କ ପଥ ବୋଲି। ଯେନ୍ ବାକ୍ୟ ଆମକେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରମୁ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ହିସାବରେ ଚାଲମୁ ସେଇଟା ଆଖା ଆମର ଲାଗି କାଣା ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର। ସେ ଲୋକନ ଆଖା ଆମେ ଯାଇପାରମୁ କି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରମୁ। ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯଦି ଆମେ ନେଇ ଜାଣିଥିମୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ ନାମ ମାତ୍ରାକେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକେ କେବେ ବି ଆମେ ନାଇଁ ଚିହ୍ନବାର। ହାଲେଲୁୟା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟକେ ଚିହ୍ନମୁ ପଢ଼ମୁ ବୋଲେ ସେଇଟା ଆଖା ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାର। ହାଲେଲୁୟା ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଯିମୁ ବୋଲେ ଆଖା ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଯାଇପାରମୁ। ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଓ ସତ୍ୟ ବେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯେନ୍ ସତ୍ କଥା କହୁଛୁ ପ୍ରିୟମାନେ ଆମେମାନେ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଆମେ ନିଜକେ ବଞ୍ଚାବା ଲାଗି ଆମେ କାଣା କରସୁଁ ମିଛ କଥା କହୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେତେବେଳେ ଜଗତରେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ କେବେ ମିଛ କଥା କହିଛନ୍ତି କି କେବେ ବି ନେଇ ହବାର। ହାଲେଲୁୟା ତାଙ୍କ ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସି ବୋଲି ବି କେତେ ଫାରୁସୀମାନେ କେତେ ନିନ୍ଦା ତାଡ଼ନା କରୁଥିଲେ କେତେ ଜିନିଷ କହୁଥିଲେ ବି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେବେ ଅସତ୍ୟ କଥା କହିଛନ୍ତି ନେଇ କହିବା ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟ କଥା ଆଖା କହିଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିଲେ ଆମେ ସତ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ବାଟରେ ଆମେ ଚାଲବାର କଥା ଏବଂ ସତ୍ୟ ଜିନିଷ ଆମେ କହିବାର କଥା। ଓ ଜୀବନ ଯେନ୍ ଜୀବନ କି ମୋର୍ ପ୍ରିୟମାନେ ଆମେ କାଟୁଛୁ। ହାଲେଲୁୟା ଯେନ୍ ଜୀବନ ଆମେ ଏବେ କାଟୁଛୁ ସେ ଜୀବନକେ କୁହାଯାଉଛି ଏ ଜୀବନ ଜାଗତିକ ଜୀବନ ମୋର୍ ପ୍ରିୟମାନେ ଏ ଜୀବନରେ ଆମର କିଛି ନେଇ ନା ଖାଲି ଆମେ ଭୁଲି ଆସିଛୁ ଏ ଜୀବନରେ। ତ ଆମେ ଯେନ୍ ଜୀବନ ଯେନ୍ ଆମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କହୁଛେ ମୁଁ ତୁମକୁ ନେଇକରି ଯିବି ମୋ ସଙ୍ଗରେ ଯେନ୍ ସ୍ଥାନକେ ନେଇକରି ଯିବି ମୋର୍ ପ୍ରିୟମାନେ ସେ ସ୍ଥାନ ଆମ ଜାଗତିକ ଦୁନିଆରେ ଅନେକ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଅନେକ ଚିନ୍ତା ହେଉଛି ଅନେକ ଭାର ହେଉଛି ଏବଂ ଅନେକ ନିନ୍ଦା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେନ୍ ସ୍ଥାନକେ ଯିବୁ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ ସେ ସ୍ଥାନରେ କିଛି ଦୁଃଖ ନେଇ କିଛି କଷ୍ଟ ନେଇ କିଛି ଚିନ୍ତା ନେଇ ଏବଂ କିଛି ବେଦନା ମଧ୍ୟ ନେଇ ସେ ଜାଗାରେ ଖାଲି ଖୁସି ଏବଂ ଶାନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା ସେ ଜୀବନକେ ଆମକେ ଦର୍ଶଉଛେ କି ଯେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗର ଜୀବନ ପାଇମୁ। ହାଲେଲୁୟା ଯେନ୍ ସ୍ଥାନେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଥିମୁ ତାଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ଥିମୁ। ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେ ମୋ ଦେଇ ନ ଗଲେ କେହି ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏ ବାକ୍ୟକେ ଧର୍ମା ମୋର୍ ପ୍ରିୟମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଚାଲମା ଏ ବାକ୍ୟ ଆମର ଜୀବନ କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦୁଇ ଧାର ଖଣ୍ଡକ ପୁରା ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଏ ବାକ୍ୟ ଆମର ଜୀବନରେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରବା କଥା। ଏ ବାକ୍ୟକେ ଆମ ଶରୀରରେ କାଣା ଧରବାର କଥା। ଆମେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟକେ ମନନ ସବୁବେଳେ ଉଠିଲା ବେଳେ ବସିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟକେ ଆମେ ମୁଖସ୍ଥ ଯଦି ଖୁସି ନେଇ ପାଇଲେ ବି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ସେ ଷ୍ଟୋରିକେ ଆମେ ସବୁବେଳେ କହିବାର କଥା କି ଯେ ପ୍ରଭୁ ସେ ଷ୍ଟୋରି ନେ କରୁଛନ୍ ଆମର ଜୀବନରେ ବି ସେମିତି ଆଖା ହେବା। ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯଦି ଆମେ ବଜାରକେ ଗଲେ କେନ୍ତା କରସୁଁ କି ଯେ ଭଲ ଭଲ ଶାଗକେ ଆଖା ବାଛି କରି ଆଣସୁଁ କେବେ କିଏ ଖରାପ ଶାଗକେ ଆଣିଛ କି ଭେଜରା ବାଛିକି କେନ୍ତା କରସୁଁ କି ଏଟାକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିଦେସନ୍ ଭଲ ତାଜା ତାଜାଟାକେ ବାସ। ହେନ୍ତି ମୋର୍ ପ୍ରିୟମାନେ ଆମର ଜୀବନରେ ବି ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଯଦି ଭଲ ପ୍ରଭୁକେ ସ୍ଥାନ ନେଇ ଦେମା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ନେଇ ଚାଲମା ବୋଲେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁ ବୋଲେ ଆମକେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନେଇକରି ଯିବେ କି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ରାଜ୍ୟ କେବେ ବି ନେଇକରି ନେଇଛନ୍। ସେ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ଲୋକ ଆମେ କିଛି ଜିନିଷ ବାଛି କରି ଆଣି ପାରୁଛୁ ନଉଛୁ
के बोले से तो स्वर्गर परमेश्वर जेन के हमर लागि स्थान प्रस्तुत करबा लागि छे आमे जेते कर्म करमु से विषय आसे के आखान के मिलबा सेते हमर जीवन रे जेते बेले आमे प्रभु को नाम जीमु प्रभु को नाम चालमु बोले प्रभु यीशु कृष्ण मध्ये केबे ने कहन कि जे मोर पो कि मोर लागि केबे किछि नै करबो मोर नाम मोके किछि समय नै दबा हालेलुया केबे भी हेंती नै कह जेते ताके समय देबो बोले भी से मन आके समय देबे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आमे मनुष्य आमे केनता को प्रभु को भल से ए जो ताकर दया जो आमे जीवन पाइछु हालेलुया ए जीवन रे মই मझिरे गोटे जिनिस देखुथिली जे आमे मोबाइल देखसु टीवी देखसु सब काम के फुर्ती रो करसु किंतु जदे भी आमे प्रभु को चरण तल के जइसु केनता करसु किछि आलस पूरा आलस रे जइसु आमे सब काम तो आमे पूरा भल से करि परछु किंतु आमे प्रभु को स्थान के बोल का जे आलस सु मोर प्रिय मन हमर जीवन रे हेंती हबाने ना प्रभु को स्थान के जाउछु जेन दया करता परमेश्वर जेन के हमके जीवन दे छ तार पाखे आमे आलस्य हो जइसु कि आमे किछ लेडो गेसो कि जेसु कि जे आमे ताकर ठारे गले हालेलुया तो हमर जीवन रे हेंती हबार नहीं ना जा स्थान के जाउछु ता स्थान के जाउछु बोले प्रभु मु तो स्थान के किछ प्रार्थना नहीं भी करो किंतु प्रभु मु तो चढ़ के आसी करी ना आमे हेंती प्रार्थना किछि नहीं जह बसे भी तो प्रभु यीशु हेंती ना का बहुत खुशी छी हालेलुया प्रेज द आमे निज के नि समर्पित करबार अछि मोर प्रिय माने जेन ताको पथ सत्य ओ जीवन दे कर आमे चलबार छै जेन सत पथ रे चलबार छै ताकर पथ जेन वाक्य रे छै से वाक्य राखा आमे चलबार अछि मोर प्रिय माने हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रभु छोटे वाक्य रे समस्त को आशीर्वाद करता आर गोटे वाक्य कहबी आ 14:27 गोटे के पढ़ी दियो मो तुमମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦାନ କରି ଯାଉଅଛି ମୋର ନିଜର ଶାନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରୁଅଛି ଜଗତ ଯେପରି ଦାନ କରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେପରି ଦାନ କରୁନାହିଁ ତୁମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ କି ଭୟଗ୍ରସ୍ତ ନହେଉ हालेलुया प्रेज द लॉर्ड मोर प्रिय माने देखो प्रभु यीशु ख्रीष्ट मो तुम मानको शांति दान करी जाउछि मोहर निजर शांति हालेलुया प्रेज द लॉर्ड तांको निजर शांति हालेलुया जेते आजि करे हम जाने छु जे प्रभु के जेते बेला हम पाइतो आजि तो काके किछि कष्ट आसी छै मन पर आसी छे ताहेले मध्य प्रभु यीशु ख्रीष्ट से लोगन हमके उद्धार करूछन हालेलुया तो तांकर निजर शांति देई वर्ष में तांको शिष्य मान को कहले एवं आके मान के मध्य कहउछन कि निजर शांति तुम मान को देई जाउची जगत जे परि दान करे से परि नै करे जगत क्षण क्षणे कर लागि हम खुशी दबा ए क्षणे कर खुशी ना हम केते खुशी हेसो कि गोटे भल कथा गोटे लोग कहि दबा कि हमें मोर लागि केते तारीफ करि दउ छ बस सब लोग करसन मुई भी जिसके भी हेंदी भावसी कि गोट सामना वाला मोर किछि तारीफ कर बोले केते मोर बोले आमे भावसी कि मोर केते तारीफ करछे मके केते भल पाउछे बोल हालेलुया प्रेज द नहीं मोर प्रभु क्षण मात्र से जगत लागे क्षण कर लागे खुशी देबे किंतु हमर प्रभु यीशु ख्रीष्ट हमर परमेश्वर हमको चिरकाल पर्यंत शांति देबा परमेश्वर मु तुमको से परि दान करू नहीं तुम मानको हृदय उद्विग्न न हो जगत जे परि दान करसी मोर प्रभु सेंता हमर परमेश्वर हमर प्रभु यीशु ख्रीष्ट हमके दान नहीं करबा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आमे एकी भाबार अछि कि जे हमर परमेश्वर आके सब किछि देई कर जाइछन हालेलुया ई जगत में अछि जीवन काटी दे मो प्रभु माने ई जगत में अछि निश्चय मृत्यु भी आमे मन कर हेबा किन मृत्यु पर ना करि पारबो कि किछि करि नै पार ए समय रे जदि आमे प्रभु को सहित लागि करदिमु प्रभु को प्रार्थना रे दिमु प्रभु को वाक्य रे दिमु बोले आम लागि बहुत बड़ पुरस्कार अछि हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रभु छोटे वाक्य रे प्रभु समस्त को आशीर्वाद करंतु आ मो प्रिपेयर मध्ये होइना थिली जे बिला हम ट्यूशन रो आसुथिली बुझला गले कि तो टीचिंग अछि कहला के मुई प्रार्थना करिया आसी प्रभु तू या कथा कहबो ना मुदे प्रिपेयर नहीं हमार होई पारी हालेलुया प्रेज द लॉर्ड वाक्य जरा समस्त को प्रभु आशीर्वाद देबे तू बोलथिले क्षमा देबे।